لا أنا شوي وديناش أتوقع أنا هيكون أنت أهم كميلي قال أيهم كم تشوتاش أهون لا يبالغ يوم إني أنت يتني ولا ها يتلاي بلاي لا يبالغ بام براس زاهم كرال كبا هوني كبو أصايب نبر ماله بس على إيه أنت تستاهل حلام ديتنا هلا وجن كل صلاة دبروني أنا مش لما كنا تكتب ميلي لاسك اوكي قص الموضوع ها كنت بيفهم زكاتشو عندي كنت عليك صار لايبرري تم يا ولد امته من امسو تغير كابا غير كان ترغم سبعي لما عندي وح تغير كابا غير كاني بيوتيوب نقلن كبسطي اتلن لا زفار رجع شوي انا على مبشعي حج غريب تقبل عند حدا معلت تصويات تفلت خامل فيني جاخص حناي تتصاوتوا يا بفلاز ود شراري تمصيو مالتيو بتعم سلاز سدد نسو مس بعد سيدت شير تقبرلن بقى مين دي واه ود شرار دي مين بعد اليوم هيكلن ولايتي خلن يا واقن حياليكم تعم سولا تزخونون كابنا جاي حيالي قن سون تددين اتكون دعم يوم حيالات قال عينك جيم ابغى غيرهم نقص فلتر ما معناته نقص فلتر ناي فلتر نقص اليوم زولنا نعي الفلتر نخالي سب زي صرحوا له اباي بس حقتهم سلا زبلسي نقص فلتر يوم زولنا تا مخرجينا قن عدوا اياه زرداتنا بس مو نبزي جايز علم وش عم نجاجي مالات نقصتهم نجاجي مالات قن نقصتوا علي نزمت على فولو አድርጉኝና የአሞራ ሰማይ ፋሚሊዎች ነገ ጌም አለኝ መታችሁ ታብታብ አድርጉልኝ ስሙ ልንገራችሁ ስሙ አንድ ነገር ስንገባ ስሙ እዛ ቤት ስንገባ ዘመቻ አሞራ ሰማይ እያላችሁ መጻፍ አለባችሁ ኮሜንቱን በሙሉ ማለት ዘመቻ አሞራ ሰማይ በቃ ያ ኮሜንት እንጃ አገ መለመሽ ነካለሰ نايكال سوق جيم الله فعلا مثلاً ساعة 4 هو بوش عودي كل معات الصاي صباحا 5 يمتصل تردني صباحا باي قعد انا جد عميت على قعد نقصيتو بيت مولو نغ
ረጃሃ ማርያም እዛ ቤት ነው እስኪ መጀመሪያ እስኪ ተለማመዱ እዚህ ቤት ተለማመዱ ማንስ ይቅርታ ምትረ ተጣልታችኋል እንዴ ከኔ ፋሚሊ ጋር አምሻ ማንጋ እንጃ ይቅርታ ተበለን ምናምን ነው ዋ የታገኘኋቸው ደግሞ ጉራሂ በማለት ይራሂ በየንካ ይርኮ ነው نمت ولا من رسي يوم بري አንተ ተለማመዱ እዚህ ቤት ያላችሁ መጀመሪያ እንዴ ተለማመዱ ያሞራ ዘመቻ አሞራ ሰማይ ሌትስ ጎ ገረዶች ብላናለች ይያል ነው አረ ሰላም ብሎና ሰላማት ሰላም ዘሐፍሰኝ ሰላም ቅርፊ እንታይለን አለች ገረድ ብላ ሰደበችኝ ነው ዘመቻ አሞራ ሰማይ ብላችሁ ምንም ነገር አጨምሩበት እሱን ብቻ ተደጋጋሚ ላይ ስለፈለኩ ነው በሉ አትበሉ እንደዚህ ምንም አይንታ ና ሓደ ሰዓት ተፈላለለው ትገሙ ዋ ፈላ ረብሽ ከምጾ እንዲየ ረብሽ ከምጾ አይ መብራት ዘመቻ አሞራ ሰማይ አይዋ ዘመቻ አሞራ ሰማይ እንደዚህ አው በቃ ነገ ሄደን እንዘምታለን ማለት አሁን ማለት ነው አድቨርታይዝ ንገብርለና ናይ ጌም ጽዋሕ አንቺ ማርያም እንስኒ ዓለም ቦሻዕ መንዳዱ ዶክተሮች ታውቃለሽ ማርያም ሁሉም እንገባለን አሉ ማርያም የት ሚሳኤል አንድ ኢራን ትኖራለች ኢራን ሚሳኤል እንጥላለን ያላሉ የአሜሪካ ሚሳኤል አለን ያሉ አሉ አቤል ምን ወጣ የት የልጅቷ ጌም ላይ ናይ ንግስቲ ዋጋ አዎ ማርያም የንግስቶሮች እንዳለ እንመጣለን ኦኬ እሺ ብዙ አልችልም ዘመቻ አሞራ ሰማይ አዎ ኮሜንቱን እንዳለ እንዲመጥለቀቅ አለበት ከዛ በኋላ እንገባለታለን ማለት ነው ሰዓት ክንደ በኢትዮጵያ ሰዓት 3 ይመስልን ሰዓት 3 በኢትዮጵያ ናቶም ሰዓት 4 ባጆ ሓደ ሰዓት ፈላላይ ኮለና ገና እዩ አይምን ካል ይግኝ ሄዲዮ እነሱ ናይኪያና ንግስቲ ከመን ያ ንግስት ምን ዴዚናት ፈምሳኔ ሰደብ ከድሮም ጀምሬ የድሮን ላይቭን አመጣልሃለሁ ነው 2 አመት ላይቭ ነበርውን አመጣልሃለሁ 2000 ሰው ቁጭ ብሎ ሲከተለኝ ማለት ኢቭን እኛ ሰድበን ቀጥቅጠን